स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समयर राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर। शिल्प प्रतिष्ठा क्षेत्र में निश्चित भाव एक संजोग जे जापानर माननीय प्रधानमंत्री ताकाइची एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल सहित भारत को तांकर गस्त होइछि एवं एही समय रे गत काली यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहित आलोचना करी शिल्प और रणनीतिक सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्र में 129 बुझामणा पत्र मध्य स्वाक्षरित होइछि। आज ठीक गोटे दिन पर आमे ओडिशा रे जापानर प्रतिष्ठित शिल्प संस्था जेपरिकी IHI एवं मित्सुबिशी सहित आमर सहयोग आरंभ होइछि। ये सब कंपनी सहित मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन आज ताहा स्वाक्षरित होइछि एवं यह निश्चित भाव में आम ओडिशा पई एक ऐतिहासिक दिन। जापानर बड़ बड़ शिल्पपति एवं तांको सहित मध्य एथिरे विश्व बैंक भली अंतर्जातीय संस्थार प्रतिनिधि माने मध्य आज ओडिशा रे एभली एक कार्यक्रम समय रे एठी उपस्थित अछंती। निश्चित भाव में यह जरिया रे आमे आम ओडिशा रे अत्याधुनिक टेक्नोलोजी रो उपयोग करी ग्रीन अमोनिया ग्रीन मिथानल प्रकल्प आज आमे आरंभ करिया पई ओडिशा रे जाउछंती। SCME और IHI सहित 3टी प्रकल्प पई आज MOC बुझामणा होइछि। ये सब प्रकल्प गुड़िक आमर गोपालपुर एवं पारादीप रे प्रतिष्ठा हेबा पई जाउछि एवं ये प्रकल्प गुड़िक प्रतिष्ठा हेले 67,000 कोटी टंका निवेश हेबो एवं यह द्वारा मध्य पाखापाखि प्राय 8,000 रु अधिक एथिरे नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबार गोटे बड़ ये प्रकल्प आसीबा द्वारा आज संभावना सृष्टि होइछि। ओडिशा को विशेष करी ग्रीन एनर्जी क्षेत्र रे एक प्रमुख करबा पई आम सरकार आसिला परे ताकू बड़ धनर एक उद्यम आम जारी रखिछंती। 12टी बड़ बड़ कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्रकल्प को आम मंजूरी बा अप्रूवाल दे सारी एवं सेति पई मध्य 2 लाख कोटी टंकार अधिक पुंजीनिवेश आसीबा उपक्रम करुछि एवं सेति पई मध्य 36,000 अधिक इथिरे जॉब बा एम्प्लॉई सुजोग सृष्टि होइछि जहा आम ओडिशार जो नियुक्ति को बड़ गुरुत्व मध्य इथिरे दिया जाउछि। और सेति पई ए जो पारादीप एवं गोपालपुर को मिसई करी आमे ट्विन ग्रीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स ये तैयारी करूछु जो थे कि ए सब अंचल मानक ग्रीन हाइड्रोजन रो व्यापक भाव में या को व्यवहार करा जाई परिबो। आपण माने समस्त जानिछंती जे ओडिशा आगामी दिन में भारतर इस्पात राजधानी हेबा पई जाउछि आ सेति पई 2036 सुधा हमर जो संकल्प अछि सेथिरे 150 मिलियन टन पर आनम ये क्षमता सह ओडिशा विश्व रे ग्रीन स्टील बा सबुज इस्पात उत्पादन रे 1 नंबर निश्चित भाव में हेबो। या सहित आमे आज IHI कॉर्पोरेशन और मित्सुबिशी कंपनी को ओडिशा रे आधुनिक जापानी ग्रीन इंजीनियरिंग एवं आमर स्थानीय MSME गुड़िक समानकर ग्लोबल नेटवर्क सह जोड़िबा को मध्य आमे समान को निमंत्रण करिछु। तांकर सहित मध्य ये आलोचना होइछि एनु निश्चित भाव में गतकाली आमे UAE सहित गोटे बड़ एल्युमिनियम विभागर एक बड़ क्लस्टर घोषणा एवं MOU करला परे आज जापान सहित आमर एभली भाव में गोटे बड़ एथिरे जो आमर ग्रीन अमोनिया ग्रीन एनर्जी को लेकिन आमे जो आज तांकर सहित बुझामणा होइछि। निश्चित भाव में आमे जो मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 रे आरंभ करिथिलु उत्कर्ष ओडिशा माध्यम रे
एवं सेतेबेले माननीय प्रधानमंत्री जी ओडिशा रे इन्वेस्टमेंट करबा पई से निजे ग्यारंटर हिसाब रे रहिथिले एवं समस्त को देश भितर देश बाहर थिबा पुंजी निवेशकारी को आह्वान करथिले एवं आज जेतेबेले 1.5 वर्ष परे आमे ये प्रक्रिया को जारी रखिथिबा कारणरू आज 10 लाख कोटी टंकार अधिक प्रकल्प को आज आम अनुमोदन दे सारीचु एवं 3.5 लाख कोटी टंकार आम ग्राउंडिंग मध्य कर सारीचु जहाद्वारा आम आम ओडिशा रे किभली भाव में आम शिल्प क्षेत्र में ओडिशा को अर्थनैतिक दृष्टिकोण शिल्प दृष्टिकोण सारा भारत वर्ष में स्वतंत्रता हासिल करने ये जो लक्ष्य रखीचु तार फलस्वरूप जापान सहित एवं गतकाली यूएई सहित ता पूर्वर अमेरिकार इंटेल कंपनी सहित एवं यही भाव में अनेक कंपनी सहित जितेबाला आम आलोचना जारी रखिकी ओडिशा एक शिल्प क्षेत्र इंडस्ट्री रेडी करने जो क्षेत्र प्रस्तुत आम करें आग को जाऊँगी निश्चित भाव में आशा करी जे आगामी दिन में ओडिशा शिल्प क्षेत्र में अर्थनैतिक दृष्टिकोण समृद्ध हम। आज गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य सेवा ए राज्य रे किभली भाव में व्याहत होइछि एवं किभली संगीन परिस्थिति सृष्टि होबाकु जाउछि। पोस्टमार्टम ठू नेकरी ओपीडी और आईपीडी जो आउट पेशेंट मान को ट्रीटमेंट करा जाए एवं बेड रे मध्य पेशेंट माने ट्रीट होती से सेवा आज व्याहत होगा जाउछि एवं ये राज्य रे आपण माने जानती जे स्वास्थ्य सेवा को ठिकणा भाव में परिचालित करबा पाई डाक्तर मानकर किभली गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही एवं डाक्टर मानकर प्रमुख संगठन ओडिशा मेडिकल सर्विस एसोसिएशन ए संपर्क रे दाबी पत्र आगु दे आसुछि। विस्तारित भाव में आमर उपसभापति आमे पूर्वतन स्वास्थ्य मंत्री श्री अतनु सब्यसाची नायक उल्लेख करिवे, पूर्वतन स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रताप जेना उल्लेख करिवे एवं मु उल्लेख कला परे आम मीडिया कोऑर्डिनेटर भी वर्तमान किछि ग्लिम्सेस देखेबे स्वास्थ्य सेवा व्याहतर चित्र देखेबे। तेणु आमे ए विषय रे 18 सेप्टेम्बर 2024 रे डाक्तर मानकर जेन्युइन डिमांड पाई गोटे ओमसार कॉन्फ्रेंस बालेश्वर रे हेतिला सेथरे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन माझी प्रतिश्रुति देइतिले ताकू समाधान करा जिवो। तापरे जनवरी रे 25 रे हेल्थ सेक्रेटरी मार्च 25 रे डिमांड को रेटरेट कले ओमसा एग्जीक्यूटिव विभिन्न मीटिंग प्राय 12 थर खंडे विभिन्न भाव में हेल्थ मिनिस्टर को भेटिले जून मसरे तापरे अगस्ट मसरे मिनिस्टर सेक्रेटरी संगे मिलित मीटिंग है किछि किंतु हैला नहीं। अक्टोबर 25 रे नोटिस देले जे से माने कला बैच पिंधिक आंदोलन करेंगे चीफ मिनिस्टर को हेल्थ मिनिस्टर को जानतर देले। तेणु मिनिस्टर ऑफ सेक्रेटरी डाकी कहले जे आम मसे भितर आपण दाबी किसी पूरण करूँ किंतु 15 नवेम्बर जाए से माने किसी पूरण है ना। तेणु से माने आउटडोर रे किभली समय को कमेले एवं से स्ट्राइक को कंटिन्यू करेले विभिन्न फॉर्म रे आउटडोर रे केवल बाकी स्वास्थ्य सेवा को अब्याहत रखिले। 9 जनवरी रे 26 मसीह रे सेक्रेटरी मिनिस्टर एवं एमाने गोटे कॉलेज गोटे कमिटी जो जो संगर डिमांड अच्छी ताकू उल्लेख करिबा तनु बाबू 10 पॉइंट जो डिमांड डीएसपी टू आरंभ कर अन्य गुड़िक एवं से माने गोटे डिसीजन नेले मिनिस्टर सेक्रेटरी जे हमर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जीए सुविधा पाइबे ताकू व्यवस्था करंतु। आज गुरुत्वपूर्ण प्रसंग संपर्क में आमर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट देवी प्रसाद मिश्र आपण को सूचना देले एवं
आमर अन्यतम वाइस प्रेसिडेंट पूर्वतन मंत्री हेल्थ डिपार्टमेंट प्रताप जेना सूचना देबे। मोर गोटे कथाटा होची आपण माने निजे अनुभव करुथिबे, ओडिशावासी अनुभव करछंती गत 3 दिन धरिकरी की अवस्था डाक्तरखाना मानकरे चलीछि। रोगी जीवन सह खेल खेलिबा आरंभ कर दैछंती ए सरकार। सबुठु गुरुत्वपूर्ण प्रसंग होची रोगी सेवा। कौन कौन हेइछि मु जानिबिनी, से विषय मु आलोचना करिबिनी, किंतु ए टोटल विषय जदि आलोचना करिबा, ओडिशा मेडिकल सर्विस एसोसिएशन ए नुआ करी ए दाबी उपस्थापित करिनांती। आम सरकार समय मु मध्य सूचना दउची, जेतले प्रताप जेना मंत्री थिले से समय रे मध्य आमर डीएसीपी आमर 6, 12, 18, 24 यही फॉर्मेट रे गवर्नमेंट मंजूर करिथिले, किंतु सेंट्रल डीएसीपी रो जो डिमांडटा रही आवश्यकता रही बर्तमान डबल इंजिन सरकार चली। सरकार 2 वर्ष आसिकी अतिक्रम कलेनी। ए दाबी की पूरण करिवारे कौनसी असुविधा नहीं तांकर, किंतु ए दाबी पूरण करिनांती, बरं सरकार निज जिद और अहंकार रे बसचंती। ए अहंकार जो अस्मिता अहंकार करिगिरी आज गणशिक्षा विभाग रे स्कूल मानकरे कौन टेक्स्ट बुक अवस्था है आपण अनुभव करछंती, से दिगो को मु आज जेबिनी। किंतु रोगी सेवा साधारण जनता जीवन सह खेलिबा पई ए जो अहंकार धरिकी बसिचंती राज्य सरकार बीजेपी सरकार वर्तमान एथुर टिके ओहरिबार आवश्यकता रही। ए चित्र देखिबा परे मान्यवर मंत्री एपर्यंत कर्मकर्ता ओमसार कर्मकर्ता मानकु डाकी व्यक्तिगत भाव में भेटिकी आलोचना करना। 3 दिन चली गलानी। योजना बंद हवा परे नुआ योजना बीजेपी सरकार लागू कले आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना उपरे लोकंकर विश्वास भरोसा नथिबारु एवं आयुष्मान योजना रे चिकित्सा हवा समय रे तांकु मध्य आउरी अधिक टंका दबार विभिन्न स्कीम रे एवं ट्रीटमेंट बेले टंका दबार आवश्यकता थिबारु संपूर्ण आयुष्मान योजना रे मागणा चिकित्सा व्यवस्था नथिबारु आयुष्मान योजना रे चिकित्सा पई गला बेले प्राइवेट हॉस्पिटल ले विभिन्न प्रकार हैरान हरकत होतिबारु विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना बंद हो जाइथिबारु पेशेंट माने एबे सरकारी हॉस्पिटल मुहा होइचंती एवं पेरीफेरी डॉक्टर्स मानकु आमे जतेबेले मेडिकल कॉलेज आउ हॉस्पिटल ले नै कि काम रे लगेइचु सेतेबेले आवश्यक अनुसार सरकारी हॉस्पिटल ले डॉक्टरंकर भी अभाव देखा दैछि। डॉक्टर मानकर ऊपरे वर्कलोड बढ़ी ता भितर भी सेमाने ट्रीटमेंट करूचंती। डॉक्टर माने जेतेबेले तांकर जो दाबी आमे कहबू तांकर दाबी अनेक न्याय्य दाबी भी रही से संपर्क में जेतेबेले बीजेपी सरकारंकर बारंबार 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 दृष्टि आकर्षण करूचंती आलोचना करिला परे मध्य कोनोसी आलोचना रे से जो डिस्कशन रो मिनिट्स ताकू मध्य प्रकाश करूनांती एवं कोनोसी प्रतिश्रुति लिखित आकार मध्य दौनांती। डॉक्टर माने 6 मास वर्षे धरिकी विभिन्न प्रसंग रे बारंबार सरकार को दृष्टि आकर्षण करचंती। देखो संपूर्ण रूपे श्रृंखलार सहित रथयात्रा करने 2-3टी दिग हूँ बट प्रमुखता। प्रथम हूँ नीतिकांति श्रृंखलार सहित हवा दरकार अच्छी। द्वितीय हूँ जे ठाकुर रथ उपर मंडन हला परे विराजमान करा परे तापरे जो बाकी जो रथ उपर जो नीतिकांति सी भी श्रृंखलार हवा दरकार अच्छी। द्वितीयत जो भक्त माने आसंती सेमानंक पई कौन प्रकार समस्या न हो तांको पई संपूर्ण भाव में तांकर दर्शन सुगम हो ये गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा। एवं तृतीय हूँ जे जो माने आसीबे तांकर स्वास्थ्य दृष्टि हो सुरक्षा दृष्टि हो पूरापूरी से श्रीगुंडीचा दिन आरंभ करी महाप्रभु नीलाद्री विजय पर्यंत से सुनावेश बाहुड़ा एवं सेठी आड़प मंडप दर्शन सबु कथा को सुरुखुर केमती श्रृंखलित भाव में हम से कथा को आखि आगे रखिकी ताकू विभिन्न अंशरे बंटा होती प्रति अंश पर जड़े जड़े सरकारी अधिकारी तार दायित्व रे रहिबे से भलिया एक व्यवस्था करा
ତେଣୁକରି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ରହିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସଫଳତାର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇକି ଚାଲିବୁ ଏବଂ ସଫଳତାର ସହିତ ଏ କଥାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବୁ। ଗତ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ନିୟମ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା। ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କରୁଛୁ। ଯୋଉଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେମାନେ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ହଉ, ତାଙ୍କର କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏଥର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଥ ଯେମିତି ଗତ 3-4 ବର୍ଷ ଧରିକି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା, ସେ ତାକୁ ଯେମିତି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୂଆ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସରିବା ଭାବରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ରଥଯାତ୍ରା, ରଥ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ତାକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଉ, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ରଥ ଚାଲିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ହବ, ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଆଖି ଆଗରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିରେ ଭାବୁଛି ଆମେ ଯାହା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ କରୁଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ହଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ସହିତ ଆହୁରି ଭକ୍ତ ସମାଜ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲିଥିଲେ ତାର ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଆସି ଆର୍ଟିଆଇ ମଗାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମ୍ୟାଟର ଯେହେତୁ କୋର୍ଟର ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି କହିବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଥରେ କୋର୍ଟକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯୁକ୍ତି ଅଛି ସେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାଟା ହେଉଛି ଭଲ। ସେଟା ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଦିନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସିରିୟସ୍ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଡାକ୍ତରମାନେ କିଛି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦାବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦାବି ଯଥାର୍ଥ ଅଛି ତା ଭିତରୁ, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର କ୍ୟାଡରର ପୁନର୍ଗଠନ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ତାଙ୍କର ଦରମା ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଏ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ତ ସେଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯୋଉଠି ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଆଇସିୟୁରେ ନିଆଁ ଲାଗିକିରି 14 ଜଣ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଥିରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସରକାର? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ତାକୁ ସେଇଦିନ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆସିକି ସିଏ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ, ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରିବା ପାଇଁ କି ସିଏ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ସମ୍ବେଦନହୀନ ସରକାର ପାଖରୁ ବିଶେଷ କିଛି ଆଶା କରାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଅସଲ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରି ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏସ୍ମା ଲାଗିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ନିନ୍ଦନୀୟ। ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଇଏ ରୋଗୀ ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ରୋଗୀମାନେ ବେଶୀ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା କେମିତି ବୁଝାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଘରେ ଘରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏଇଟା ନୂତନ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଏକ କଥା, ରାଜକୋଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଭତ୍ତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ରେସନ କାର୍ଡ଼ଟେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଦେବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ, ତାକୁ ଯେଉଁଟା ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ସିଆ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଜାତି ଧର୍ମ ଗୋତ୍ର କିଛି ନଥିଲା। ଏବେ ଇଏ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ସରକାର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହେଇକି ଏମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇଛନ୍ତି। ରାମ ମନ୍ଦିର ନାଁରେ, ଧାର୍ମିକ ଭାବନାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭେଟିକୁ ଚାନ୍ଦା ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ଇଏମାନେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବାଣ୍ଟିଲେ କ'ଣ ସେଥିରେ ହେବ? ନିଜେ ଆଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇସାରିଲେଣି। ରାମଙ୍କର ପଇସାଟାକୁ ଚୋରି କରିସାରିଛନ୍ତି। ରାମ କିଏ? ଯଦି ଆମେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନାଁରେ ଇଏ ଚାନ୍ଦାକୁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଚାନ୍ଦା ଚୋରି କଲା ଲୋକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ କରିବେ। ବାଘ ପଢ଼େ ଭାଗବତ, ଗୋଟେ ନାଟକ ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ବାଘ ପଢ଼ୁଛି ଭାଗବତ। ଇଏ ସେଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଆଉ ତ କିଛି ମୁଦ୍ଦା ନାହିଁ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ନା। ତେଣୁ ସେ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇ ଏମାନେ ଗୋଟେ ବେପାର ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବେପାର ଲୋକ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି।
ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଲୋକ ଏହାର କ'ଣ ଜବାବ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଲୋକହସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବାଣ୍ଟିବାର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, କେବଳ ରାଜକୋଷକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି। ପଖାଳ ଦିବସ କରିବାର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ପଖାଳ କେଉଁମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଆଗେ ସରକାର ଜାଣିବା ଦରକାର। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଗଲେ ହିଡ଼ ମୂଳରେ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି। ପଖାଳ ପିଆଜ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ମାଛ ଭଜା କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପାଟି ସୁଆଦିଆ ଜିନିଷରେ ପଖାଳ ଦିବସ କରୁଛନ୍ତି। এটা ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନା ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ କେମିତି ଏସବୁ ପଇସାକୁ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ଥଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଯେଉଁଠି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାର ସମୟ ଆସିଲେ ଲୋକ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଲଜ୍ଜାକର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଶୋକୁଆ କେମିତି ରନ୍ଧାଯାଏ, ଶୋକୁଆ କେମିତି ରନ୍ଧାଯାଏ ଯଦି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପଢ଼ାଯିବ। ଲିମ୍ବୁଡ଼ା ନିମ୍ବୁଡ଼ା ନିମ୍ବୁଡ଼ା ଗୀତ, ମୁଁ ତ ନୂଆ କଥା ଶୁଣୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ସରକାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକଦମ ମୂଳରୁ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଇକି ମୂର୍ଖ ବନେଇକି ଛାଡ଼ିବେ। ଇଆଡ଼େ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର ସଫା କରିଦେବେ, ସିଆଡ଼େ ଚାକିରି ବିକ୍ରି କରିକି ସେ ସମାଜଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେବେ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଠିକଣା ବାଟରେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଗରିବ ଲୋକ ଭତ୍ତାଟିକୁ ମାସ ପହିଲାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ସେଇଦିନ ତାକୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେମାନେ ଭତ୍ତା ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଧିକ ଭତ୍ତା କହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ତାହା ତ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ 1000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏ ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଭତ୍ତା ଦେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଖାଇବାରେ 1,25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ପଖାଳରେ 1,00,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଯଦି ମଦ ନିଲାମ କରିବାରେ ଯେଉଁମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ସେ ଡିପୋଜିଟ୍ ପଇସା ରହିଲା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ତାର ପରିମାଣ ହେଉଛି 700 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କର ପଇସା। ଯଦି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଭତ୍ତାକୁ ଯଦି ଏ ସରକାରର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତା ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରୁଥାନ୍ତେ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ କ'ଣ ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରୁଥାନ୍ତା, ସେଇ ଅର୍ଥକୁ ଏଇଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ପରେ ତାଙ୍କ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନ ଦେଇଥିଲେ ଭତ୍ତା ପଇସା, ସେ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅପାରଗ, ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାକୁ ସହଯୋଗିତା କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ସରକାର, ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସହଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚାଷୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ପଦକ୍ଷେପ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ମିଡ଼ିଆର ବନ୍ଧୁମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭୟ ଥାଏ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭୟ ଥାଏ। ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିଲେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ହିସାବରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର କାମ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାର କରିବା, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡୁନି। निमुडा 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 छोटा छोटा काचा काचा निमुडा लाई दे निमुडा 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 ओडिशा रो शिक्षा मंत्री केंद्र रे नीट पेपर लीक हैला। ओडिशा रे जो छात्र समाज को छात्र छात्री को तांकर भविष्य ऊपर खेला जाउछि। आज देखंतु बही रे गोटे राजस्थानी गीत गोटे निमुडा 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 ए निमुडा निमुडा छोटा छोटा बड़ा बड़ा निमुडा लाई दे कच्चा कच्चा निमुडा। अरे ये जो निमुडा निमुडा एटा कौन माने बही रे जो बड़ी भाव रे त्रुटि आसीची। एडी ओडिसा रो विधानसभा गोटे कर्णाटक रो चित्र देछि। माने एमती 1700 रु उर्ध्व बही रे जो त्रुटि बाहर ये संपूर्ण भाव रे सरकार शिक्षा व्यवस्था को संपूर्ण भाव रे भुसुड़ी जाई। काश्मीर गीत रज रज गीत भी गोटे इंग्लिश बही गोटे रज रज दड़ी आउ सुकुआ केंती रंधा जाए, सुकुआ तरकारी केंती हम, जाल मुड़ी केंती तैयारी हो। अरे एटा गोटे शिक्षा केबे दिया जिवो। आमे छोट बेले एते कविता माने जो भल भल कविता पढुतलु सेटा आज पर्यंत हमर मन रे हाँ देखी से गोटे बुमरा बुमरा गीत कौन से माने कोई भाव समाज को जो भाई शिक्षा दि जाऊँगी माने छात्र समाज आज भविष्य पूरा अंधार हो जाए।
ଶୁଣନ୍ତୁ କାଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବାଣ୍ଟିବେ ଘରେ ଘରେ କୋଟିଏ ଖଣ୍ଡେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବହି ବଣ୍ଟା ହେବ ଘରେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ କି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ସମାଜରେ ତ 1700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତ୍ରୁଟି ବାହାରିଛି ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମାନେ ଖେଳା ଯାଉଛି ଆଜି କହିହବ ନାହିଁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ସେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ବହିଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଆସିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେବେନି କହିହବ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଆସିବ ମାନେ ଏବେ ଯେମିତି ତ୍ରୁଟି ଏଇଠି କଲେ ଯୋଉ ବହିରେ ତ୍ରୁଟି ବହିଟା ଛପା କହିହବ ମାନେ ପୁରାଇ ଦେବେ ଲିମୁଡା ନିମୁଡା 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 ଛୋଟା ଛୋଟା ବଡା ବଡା ନିମୁଡା କାଚା କାଚା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଉପରେ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତନା ଯଦି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ୍ରୁଟି ନ ରହୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु चलित वर्षर पवित्र घोषयात्रा प्रस्तुति एवं चूड़ांत पर्यायर पहुंची रथयात्रा रथ निर्माण कार्य आम सबुठारु गुरुत्वपूर्ण एवं रथ निर्माण कार्य जहाँ भी आम यथारीति होगा कथा संपृक्त सेवक माने विशेषकर महाराणा सेवक भई सेवक रूपकार चित्रकार दर्जी सेवक समस्त गमार सेवक समस्ते तांकर अकुंठ तांकर मन प्राण देकी समर्पण भाव नहीं कार्य लगी जद्वारा कि रथ निर्माण कार्य सुचारू रूपे संपादित होउछि एवं जहाँ भी पर्याय रही से पर्यायर आगतरा एबे घोषयात्रार यथेष्ट पूर्वर से जेहेतु प्रस्तुत अच्छा आम आशा करूँ ठीक समय हम एबे दर्जी सेवक भाई माने तांकर जो रथरे कना गुड़ेबा हवा कथा ता उपरे से कार्य कर चलती ता सहित जहाँ भी नीतिकांति संपादन आम जहाँ समन्वय रक्षा करिया कथा विभिन्न निजोग सांगे आम बैठक कर सारीचु इतिमध्यरे रथ संहिता अनुजाई रथ कोड अनुजाई जो बैठक होगा कथा आरडीसी स्तर में मान्यवर विधि मंत्री स्तर में हो सारी आसंता जुलाई मास 6 तारिख दिन मान्यवर मुख्यमंत्री रथ जहाँ भी प्रस्तुति रही तार समीक्षा करेंगे तेणु आम पूरापूरी प्रस्तुत अच्छु मान्यवर मुख्यमंत्री बैठक को आम अपेक्षा कर जहाँ भी दिग्दर्शन रहिबो किंतु महाप्रभु को आशीर्वाद रही कहवा महाप्रभु को आशीर्वाद सबकि ठीक हिसाब से संपादित होउछि गुंडीचा मंदिर लगातार समीक्षा गुंडीचा मंदिर किभଳି प्रस्तुत हेलानी श्री गुंडीचा मंदिर होउछि महाप्रभुंकर जन्म स्थान तेणु से मंदिर नवीकरण एवं उन्नतीकरण कार्य आम गत वर्ष ठारू हाथ को नहीं चलित वर्ष श्री गुंडीचा मंदिर जो बाहर बाह्य प्राचीर अच्छी तार खंडा लाइट आच्छादन एवं उत्तर पार्श्व गुम्मुट नृसिंह मंदिर पाखे से गुम्मुटर नवीकरण बा नूतन भाव में निर्माण करा जायछि पहंडी जिते बड़े आड़प मंडप पहंडी होकि दियो मैंने जाऊँच विजे कर श्रीजीव मैंने विजे पथ को आम पूरापूरी नवीकरण कर जो खंडा लाइट प्रस्तर थिला ता सहित भितरे जो भीतर चकड़ा अच्छी ताकू नुआ करी प्रस्तर आच्छादन करा जायछि जगमोहन एवं नाटमंडपर वातानुकूलित व्यवस्था करा जाउछि ता सहित अभड़ा योजना टुणिया महल बल्लभगर एवं जो रोषशाला अच्छी तार आनेक्सी को संपूर्ण भाव में नुआ करी तैयारी करा जाउछि एवं ता सहित बाहर भी जो गार्डन डेवलपमेंट करा कथा ताकू मध्य करा जायछि लैंडस्केपिंग करा जायछि खूब सुंदर भाव में आलोकीकरण मध्य करा जायछि श्रद्धा बालीर उन्नतीकरण करा जाउछि तेणु आम पूर्ण भाव में प्रस्तुत अच्छु एवं महाप्रभु कृपारू श्री गुंडीचा मंदिर मध्य एक नूतन रूप पाइक जाउछि संख्या समन्वय और श्रृंखला ताकू किभଳି प्राधान्य गुरुत्व दिया विशेषकर आप पूर्व मोबाइल संपूर्ण कटकणा करते से कटकणा चलित वर्ष किभଳି भाव पालन करा नहीं रथ उपरे जो माने प्राधिकृत सेवक माने अछंती तांकर आसीबारे काहारी किछि आपत्ति नाही एवं आमे मध्य तांकू से हिसाब रे समस्त प्रकार सहयोग रहिबो किंतु जो माने अधिकृत सेवक बा नहंती बा छद्मवेशी कौन सी भक्त किंबा अन्यान्य कौन सी व्यक्ति जदि जीवे आम निश्चित भाव में कटकणा रखीचु देखुले वर्तमान समय राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो देखुथांतु कलिंग भारत।